अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर में भी बरकत हो, कारोबार में भी बरकत हो, आपका ऑफिस अच्छा चले, दुकान अच्छी चले, आपका बिजनेस अच्छा चले, आपके पसंद की शादी हो जाए, आप घर वाले अमीर बन जाएं, मालदार हो जाएं, आप लोगों के रिस्क में बरकत का इजाफा हो, आपका मकान अच्छा हो जाए, अमन और सुकून भर जाए, आपस में भाईचारा बन जाए, आपके दुश्मनों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में पैदा हो जाए, हुजूर का दीदार हो जाए। आप लोग यही चाहते हो कि आपका घर का मरीज़ ठीक हो जाए, बीमारियां ख़त्म हो जाएं, नेस्ती ख़त्म हो जाए, जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाए। तो आज मैं आप लोगों को दरूद अकबर के फ़ायदे बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने ये अमल कर लिया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपके घर से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगे। A to Z आपकी जो भी परेशानी है, मुसीबत है, दुख तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएंगी। आप लोग ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये अमल कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है, कितनी बार दफ़ा पढ़ना है, कितनी दफ़ा सुनना है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। बहुत फ़ायदे वाली वीडियो है, छोड़ कर ना जाएं। अगर आप जाएंगे तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि आपके काम जो है बनेंगे नहीं। ये मत कहना कि हमारे इस वीडियो से काम नहीं बना, इस अमल से काम नहीं बना। अगर आप बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के आखिर में दरूद अकबर लगाई है, उसे सुनने के फ़ायदे बताऊँगा, तो आखिर तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। प्यारे दोस्तों, ये दरूद पाक एक ऐसा दरूद है जिसे आप लोग अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना का पढ़ने या सुनने का मामूल बना लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें आपके घर में जमाजम बरसने लगेंगी। आप लोग इस दरूद अकबर को रोज़ाना सुना करें अपने घर में, तो आपके घर से शैतानी ताकतें, बुरी बलाएँ, बुरी आत्माएँ भाग जाएंगी, आपके घर की बंदिश खुल जाएगी, जादू टोना टुटका ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में बेपनाह बरकत होगी, गैब से मदद पहुंचेगी, कारोबार अच्छा चलने लगेगा। आप लोग ये अमल करके देखें, आपके घर में भाईचारा बन जाएगा, भाइयों में बहनों में मतलब जो है भाईचारा बन जाएगा, आप उससे रहने लगेंगे, कभी भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। ये अमल आप लोग फजर की नमाज के बाद कर लें, फजर की नमाज अदा करें, फिर आप लोग ये अमल करें, दरूद अकबर को बुलंद आवाज़ से सुन लिया करें, फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपके घर से ये परेशानियां ख़त्म कर दी जाएंगी। आप लोग ये अमल ज़रूर करें, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद आप लोग ये अमल करा करें, घर में करें, आप लोग दुकान में करें, कारोबार की जगह पर करें, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ कर सकते हैं। आप लोग जहाँ फ़ायदा उठाना चाहते हैं वहाँ करें। चलिए दोस्तों, और जानते हैं दरूद अकबर के फ़ायदे। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाए, हुजूर का दीदार हो जाए, तो कैसे होगा? आपका अगर हो जाता है तो आपकी दुनिया भी सवर जाएगी, बाद मरने की आखिरत भी सवर जाएगी। अगर आप लोग यही चाहते हो तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये अमल आप लोग इशा की नमाज के बाद करें। इशा की नमाज पहले अदा करें इमाम साहब के पीछे, फिर आप लोग अपनी आँखों को पाक रखिएगा, ज़ुबान को पाक रखिएगा, कोई गलत काम मत कीजिएगा। आप लोग नापाक ना रहें, पाक रहें, वज़ू कर लें। जब लेटने का टाइम हो, बिस्तर पर लेटने जा रहे हों तो आप लोग वज़ू कर लें, ठीक है। वज़ू करने के बाद आप लोग लेटने के टाइम पे एक मरतबा आयतल कुर्सी की तिलावत करें, ठीक है। आयतल कुर्सी तिलावत करने के बाद 4 कुल पढ़ लें। 4 कुल आपको मिल जाएंगे कुरान पाक में 30वें पारे में आखिर में आप लोग 4 कुल पढ़ लें। एक साथ है, छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक एक मरतबा। फिर उसके बाद वीडियो के आखिर में, हमारी ये वीडियो चल रही है, इस वीडियो के आखिर में दरूद अकबर मैंने लगाई है, उसे एक मरतबा सुन लें, पूरा सुने। आप लोग पूरा सुनने के बाद फिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर रो रो कर बिस्तर पर ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला देकर, ठीक है। हुजूर के सदक़े तुफ़ल आप लोग दुआ मांगिएगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में। इंशाअल्लाह आप लोग जो दुआ मांगोगे आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, जायज़ मकसद जायज़ मुराद पूरी हो जाएंगी। आप लोगों के दिल में
हुजूर की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को अपने हबीब का दीदार भी कराएगा ख्वाब के ज़रिए। आप लोग ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर हो जाता है दीदार और हुजूर की मोहब्बत मिल जाती है तो आप लोगों की दुनिया भी सबर जाएगी, बाद मरने की आखिरत भी सबर जाएगी। आप लोगों के दुनिया में भी मज़े और बाद मरने के आखिरत में भी मज़े। आप लोग ये अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप लोग उसके पास में खड़े होकर यानी सिरयाने खड़े हो जाएं, फिर आप लोग दरूद अकबर को पढ़ें। पढ़ना नहीं आती है तो सुना दें। फिर पानी ले लें एक गिलास में, पानी गिलास में लेने के बाद उस पर दम करें और मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह मरीज़ सेहतमंद हो जाएगा, शिफा पा जाएगा। आप लोग ये अमल ज़रूर करें, फ़ायदा उठा के देखें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब दिल लगाकर दरूद अकबर की तिलावत को सुनते हैं और अपने नामाए अमाल में नेकियों का इजाफा करते हैं, नेकियों की बढ़ोतरी करते हैं। क्या पता यही नेकी कल मैदान महशर के दिन बख्शिश का जरिया बन जाए, जन्नत में जाने का टिकट बन जाए। तो आप लोग ऐसी नेकियों को मत छोड़िएगा, कमा कर जाइएगा। पूरी सुनिएगा दरूद अकबर। चलिए दोस्तों, सुनते हैं दरूद अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मक्कियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदु रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हरमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अरबी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़ी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़ुरैशी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़की, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन
سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسطورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذاكرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد الموثوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد الصوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين
المولودين اللهم صل على محمد سيد المولودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الباعثين اللهم صل على محمد سيد المذكورين اللهم صل على محمد سيد المنعمين اللهم صل على محمد سيد المعزمين اللهم صل على محمد سيد المبلغين اللهم صل على محمد سيد المنادين اللهم صل على محمد سيد المؤدبين اللهم صل على محمد سيد المفسرين اللهم صل على محمد سيد المعلمين اللهم صل على محمد سيد العاقلين اللهم صل على محمد سيد الباذلين اللهم صل على محمد سيد الأجبدين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المتعبدين اللهم صل على محمد سيد المستمعين اللهم صل على محمد سيد المقوبين اللهم صل على محمد سيد المحوغدين اللهم صل على محمد سيد المفرحين اللهم صل على محمد سيد المقتربين اللهم صل على محمد سيد المتقابلين اللهم صل على محمد سيد المسبحين اللهم صل على محمد سيد المقدسين اللهم صل على محمد سيد الموتلين اللهم صل على محمد سيد المامولين اللهم صل على محمد سيد المحققين اللهم صل على محمد سيد المدققين اللهم صل على محمد سيد الداعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عظمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القرشي الصلاة والسلام عليك يا
نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابقين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناظرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المستورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الذاكرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد الموثوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائزين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين
اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد الصوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين. اللهم صل على محمد سيد المحبين. اللهم صل على محمد سيد المحبوبين. اللهم صل على محمد سيد المورودين. اللهم صل على محمد سيد المقبولين. اللهم صل على محمد سيد المشتاقين. اللهم صل على محمد سيد العاشقين. اللهم صل على محمد سيد المعشوقين. اللهم صل على محمد سيد العارفين. اللهم صل على محمد سيد الواعظين. اللهم صل على محمد سيد المذكورين. اللهم صل على محمد سيد المنعمين. اللهم صل على محمد سيد المعظمين. اللهم صل على محمد سيد المبلغين. اللهم صل على محمد سيد المنادين. اللهم صل على محمد سيد المؤدبين. اللهم صل على محمد سيد المفسرين. اللهم صل على محمد سيد المعلمين. اللهم صل على محمد سيد العاقلين. اللهم صل على محمد سيد الباذلين. اللهم صل على محمد سيد الأجودين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المتعبدين. اللهم صل على محمد سيد المستمعين. اللهم صل على محمد سيد المقربين. اللهم صل على محمد سيد المحوقدين. اللهم صل على محمد سيد المفرحين. اللهم صل على محمد سيد المقتربين. اللهم صل على محمد سيد المتقابلين. اللهم صل على محمد سيد المسبحين. اللهم صل على محمد سيد المقدسين. اللهم صل على محمد سيد المرتلين. اللهم صل على محمد سيد المامولين. اللهم صل على محمد سيد المحققين. اللهم صل على محمد سيد المدققين. اللهم صل على محمد سيد الداعين.